ବନ୍ଦ ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀର ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাবদে বিভিন্ন চর্চা হচ্ছে। সংরক্ষণ 1947 পরে নেই কি সংরক্ষণ শহ শহ বর্ষ আগুন রহি আসছে। যে সংরক্ষণ অর্থাৎ ଯେନ୍ଟାକି ଭୂଦସ୍ୟୁ ଭେଦଭାବ ଏଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ମେଟବାର ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମେଟବା ସେଦିନ ଅଟୋମେଟିକଲି ଗୋଟେ ତଳିଆ ବର୍ଗ ଲୋକଟେ କିନ୍ତୁ ପରିଷେବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ସେ ତାମାନେ ପଦାଘାତ କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଯାହାରେ ଆସିଛି କେ ମାନେ সংরক্ষণকে বিরোধ সমর্থন করছেন বিরোধ করছেন সেখানে জানি রাখা উচিত যে সেখানে সংরক্ষণকে পহলা চাবি করছেন। আমার দেশপতি রাষ্ট্রপতি অছেন জনে আদিবাসী তাহাকে রাম মন্দিরে দেখা হলাকে রামনাথ কোবিন্দ যেতে ଥିଲେ তাকে রাম মন্দির যেতে ভূমি পূজন দেখা হলাকে पूजा जो कराऊे जैसे ब्राह्मण संस्कृत जानी लोग नियंतु जे निश्चय पूजा करवा संरक्षण हुए ताकर लगी संरक्षित रहा जेहेतु एवं किसी 10-12 जन दलित आदिवासी से संरक्षण दिजाऊे विरोध कर जिते तक समाज में झूठ अझूठ भेदभाव समाज सेवा अर्थनैतिक क्षेत्र में समस्ते सबुप्रकार व्यवसाय करें समस्ते समतामूलक समाज हो पार्बा समस्त लगी से दिन संरक्षण के हटाबार प्रश्न उठवा से दिन तक संरक्षण रहबार दरकार है। आम किसान आंदोलन तरफ आम तो समर्थन दे आसीचु भविष्य में भी देमु मुझे बेसी किसी ना कहे आम संगठन जे वरिष्ठ नेता जिंदा आज्ञा छन मोर सम्याचित को ताकू दे दूचे ताको सुने आ विस्तृत भाव आम जानी पारमा मुई एति करके मोर वक्तव्य की समाप्त करते समस्त को इनकलाब जिंदाबाद।